Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a JoeVadecomics y a este Greedfall. Vamos a interrogar al marinero. Gente, oye, aquí tengo una misión. ¿Qué misión tengo aquí? Uy, el tabernero tiene una misión. Ah, esto es de... ¿Qué me propones? Vale, preguntar por Constantine. Ya sé dónde está Constantine. Esto no me hace falta saberlo, porque ya sé dónde está. No pagar nada. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. Marcharte. Goodbye. No, no, no. Well then, were you able to repair it all? No, I haven't been. In that case, you need... That's not a small sum. ¿Qué hay que reparar? Ya no. Vale, pensaba que me pedía algo de Constantine, pero... Ah, vale, aquí hay que reparar. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal... Tendremos que construir clavijas de metal. Reparar. There you have it. Vale, ya está. Perfecto. Reparado. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can... Your cousin is either a very Se puso a meterse con una banda de rufianes. Y un almacén donde trabajan. Vale, esto ya sé dónde está. In any case, Thank you for the information. off with ya. Anything else? No, no, no. I need to be off. Lo he hecho por la experiencia, realmente. Me ha dado experiencia reparar eso, así que perfecto. Pero vamos a lo que vamos. Mi primo está aquí, ¿vale? Ya lo sabemos. Pero vamos a interrogar al nauta. Bueno, al contrabandista que tienen los nautas aquí. Que como vamos vestidos de nauta, podemos ir. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? Aquí, ¿no? Lo tienen aquí. Hola, ¿cómo estáis? Prisión nauta. I've seen a few. Are you Vale. the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. Es muy You can descabellado. see for yourself that I know naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. Ok. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. Creo que tenemos el licor, I ¿no? don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any. A real saint you are. How about your freedom? La libertad. In exchange for your... Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. You're Hay un almacén detrás de esta misma prisión. Vale. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in Thank you. Vale. Anytime. ¿Va a abrirla? ¿Puedo forzar cerradura? O usar la llave. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Me ha dicho la información. Le abro. Soy legal. Vente. It's blocked. Está bloqueada, vale. El almacén detrás de la prisión. Será aquí, ¿no? Tiene que ser aquí. ¿Aquí no estuvimos ya? No, 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 no. Aquí no está.
Hostia, pues a ver. Ah, vale, es en la otra puerta. Es en esta. Vale, y están arriba. Ah, vale, son estos que había aquí. Sí, 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 sí. Son como puritanos, ¿no, gente? Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition, then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing Son los more than simples historiadores. historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Los de la Inquisición a mí no me caen bien, gente. To publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the El censor. censurador. Es que tiene, There you have the result. tiene mala pinta todo lo que We dicen. fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. ¿Cuál es la Tell investigación? me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The Lucius. disciple of Saint Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved. Nunca los estudiaron seriamente. Studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. Hombre, es inteligente. We wanted to verify if this Si esta isla podría haber sido un lugar lejano que mencionaba, el Edén de San Mateo. Hostia, que ya habían ido, pues seguramente. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different. In the original text, Saint Lucius No habla de un Edén del paraíso del iluminado. Habla de una voz que provenía de las profundidades de la tierra. Hostia. Convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white. And there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own. Se van a dar por culo a la Inquisición, I gente. understand now. Les voy a dejar que se vayan. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a... The sacred texts are always difficult to Lo interpret. escrito está. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered. Oh, we have signed already. Dice que malinterpretamos los textos sagrados de San Lucius. Even ready to say that we had never seen the true text or anything else that would have pleased them. It served no purpose. No sirvió de nada, ¿no? It's our lives they are after. Los quieren quemar, tío. El plan de Who were you huida. hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. En Al-Sad. The Inquisition won't chase us. Vale, into the quieren irse con los path of their científicos. enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being Hombre, burned. desde luego. Mejor que arder en la hoguera es. See. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Hablar con el embajador de la Alianza del Puente. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. Vamos a hablar con el tipo ese, que le If I manage caemos to bien. convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Vale, vamos a hablar con el embajador. Yo creo que sí que podemos convencerle, le caemos bien, ¿no? Le hemos entregado al... al charlatán, que ese sí que me caía mal. Pero estos tíos, estos pobres, han investigado que los escritos del San Mateo... perdón, de Lucius, que viajó con San Mateo, ya habían llegado a la isla antes que nosotros. Antes que el... digamos... bueno, no sé cómo decirlo. Antes que nosotros, antes que nuestra civilización o nuestro país. Es que no sé si es un país o es un continente. Me faltan datos ahí.
Entonces la Inquisición, como siempre, lo que quiere hacer es silenciarlo. Silenciar eso y ser... O sea, pretender que seamos nosotros los que hemos llegado primeros, ¿no? Esa es la idea. Y los quiere quemar, tío. No los quiero quemar, hombre. Oye, ¿cómo se andaba? Al control no, al control le saca el arma. ¿A la C? No me acuerdo. Vale, Sahin, te traigo un problema. Espero que me ayudes. Lord de Sade. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Mateus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister Siniestros hipócritas. Sí. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found? ¿Estamos dispuestos? Ya está. The port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Perfecto. I need to be going. Goodbye, Excellency. Me cae bien el turbantes. Estos investigadores me caen bien. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like ¿Qué me das? Dame cosas. It's not much, but Perfecto. Me da igual, me vale, dámelo. Farewell. 80 monedas de oro, perfecto. Informa al embajador del M. Este se va a enfadar. Este se va a enfadar, pero me da bastante igual. It would seem that I'm not the only one. ¿Cómo se andaba, gente? Pues no me gusta ir al trote. Había una manera de andar, ¿no? Esquivar, correr. Enfundar a la X, vale. Hay una forma, ponía andar, correr, pero no me acuerdo ya. Fijar objetivo, cambiar objetivo. Subir, bajar. No me acuerdo, gente. Interacción. No me acuerdo. Pues nada, vamos al trote. Había una forma que ibas andando y estaba muy chula. Ah, a la Z es. Es a la Z. Vale, mejor así. Nos vamos corriendo por la ciudad como unos locos. Hola, compi. Te traigo buenas noticias para mí. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them. How could that possibly have happened? Le voy a contar la verdad. After I heard the case they made for themselves, I decided to let them escape. What are you saying? They convinced me that your accusations have nothing to do with heresy, and that their only crime was discovering historical truths denied by Teleme. And you gave credence to the lies. Qué asco le tengo a esta facción. Esta facción vamos a ser enemigos de ella. Ya te lo digo. Their historical truths are nothing but nonsense, fabricated to undermine the foundations of Teleme. Pues te vas a The ir a mí. simple act to have proffered such horrors proves the fact that they are heretics. I fear that your Sí. Mi juventud me ha cegado. Pero ellos se van. That is a shame. I was expecting more from a young legate who seemed sensitive to our magic. Me da experiencia, me quita reputación con esto. I must be going. Que te den. Well, Excellency. May the light guide you. Perfecto, subimos de nivel. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos un punto de atributos. Que antes me he puesto este, ¿no? El de trampas.
Daño de armadura más 50. Yo creo que ahora sí que subiré el daño de la espada. Rodar. Sí. Daño de arma blanca de una mano más 10%. Y yo subiré otra más. Vale. Perfecto. Vamos entonces ahora a investigar a los nautas. Investigar el nauta desaparecido. Me está gustando, ir investigando por ahí. Puedo ir andando por la ciudad. Qué bonito se ve el juego. Ya lo he dicho muchas veces, pero se ve bonito, bonito, Ay, perdón. Mira, mira con el sol. Qué chulo. Estoy picando piedra. Vamos a ir un poco al trote, va. ¿Este quién es? ¿Quién eres tú, señor de cursillón? I still don't see Constantine at your side. Vale. Don't worry. I certainly hope so. I need to be leaving. I've quite... Sí, es que tengo que traer al primo. No me acordaba. O sea, que sí me acuerdo que tengo que traer, que no me acordaba que estaba el tipo este ahí. Vale, munición y espino. Ahí no hay nada más. No sé hasta qué punto es importante lootear en este juego. Entiendo que bastante, porque si te puedes crear cosas y tal. Vale, vamos a investigar al nauta desaparecido. La desaparición del novato nauta. Vamos a hablar primero con esta... Bueno, primero con aquel. Primero con aquel. Obsidiana y borraja. Vale, no hay nada más por aquí. Vamos, Kurt. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? Jonas. You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing. Lo han raptado. ¿En serio? ¿Qué sabes? Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a Unos pícaros rufianes. surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof, gone. Se lo han llevado, Why gente. didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Iba a tocar este. I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? Hombre. No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? ¿En serio? ¿Y los Did secuestradores? anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but No, 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 me lo creo, me lo creo. It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Estado de ánimo del Some trouble grumete. to you, the night he disappeared. Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of Vale. fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know.
I kind of remember his face being there. Thank you, Lara. I need to be going. Vale, vale, vale. O sea, había... Hola. ¿Estás bien? ¿Te doy un empujoncito? Ahí, perfecto. Ya está, ¿ves? Vale, aquí está la Flavia. Flavia, ¿qué me cuentas? Aquí hay un libro. Diario del contrabandista. Tengo 2 clientes nuevos. Quieren ir al SAD y los inquisidores le pisan otra vez, lo que no me va a facilitar el trabajo. Un barco se llama la atención. Bueno, esto ya lo hemos solucionado. Esto ya lo hemos solucionado. Flavia. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? ¿Eh? Yes. Your captain asked me Sí, to go and lo find him. busco, lo busco. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? ¿Cuándo lo vio por última vez? See him. 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Sí, lo de Laura. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he Confirmamos de momento lo de Lauro, que estaban en la taberna. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Vale, los What hábitos. does Jonas do in his free time when you're on land? Se dice que juega las cartas. Around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Perfecto. Did he ever have one too many? Never. He Se bebe la pinta sips his sorbitos. bad medicine. One drink lasts him the whole night. Vale, no iba borracho, entonces. Does he know anyone in Serene? No one, far as I No know. conoce a nadie en la ciudad. ¿Y He could enemigos? have made himself any enemies. I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of Pues trouble. en algún lío se ha metido, Flavia. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Voy a ir a la taberna, ¿no? Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, Bebe un poco más de la he cuenta. drinks a Vale. little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others. And when you drink too much, the imagination Da rienda suelta a su wanders. imaginación. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, Lo llamé. as you guessed, but then nothing. Cerca del canal escucho la voz de Jonas. It blurs the senses. What do you think about Captain Vasca? He's a damn good navigator. He knows his craft well. Conoce su oficio a pesar de ser una joven. He's not seen his 25th year. 25. Vale. I need to be going. Farewell. Strange story this Historia más extraña. Ya te digo, tío. I can feel it. We need to lift the veil on this. Vale, a la taberna, claro. Es lo que yo decía. El próximo paso hay que ir a la taberna. Porque si estaban ahí bebiendo... Oye, no me digáis que el juego no se ve bonito. Se ve bonito, ¿eh? Vosotros lo veis un poquito peor porque... Ya sabéis, el OBS y eso siempre baja un poco la calidad. Pero joder. ¿Este quién es? ¿No será este, Jonas? Pues que no te extrañe. A ver, tiene muy mala pinta la... Mira, ¿ves? La historia tiene muy mala pinta, ¿eh? Pobre chaval. Me suena mal a mí lo del Lauro este, ¿eh? Me huele un poco rarete, ¿no? Si dicen que es un borracho y él dice que se lo llevaron unos tipos... Extraño. Cabin keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? No, no, no. No me pongan nada. Sobre el grumete. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. El jugador de cartas. An able-bodied man passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here, he would never give away his chair at his table. Vale, ¿y el I'm secuestro? looking for a Nord. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. And no, you say? That's not a lot to go on.
There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. Espero que esté bromeando. Ya, es que es raro lo del secuestro. ¿Por qué? De un grumete, que no tiene ni dinero. Anything else? Gente, si veis una luz verde por aquí, no me están abduciendo, es que es el micrófono. Vale, marchadme. Vamos a hablar con el cartero. El cartero, ¿sabes? El jugador de cartas profesional. ¿Es este? Pues lleva un melón que no veas. Hostia. Tiene la enfermedad, tiene el mal licor, tú. La Malicor, lo llaman femenino. After visiting this establishment, a young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. He jugado con los 3. Bien. ¿Qué pasó aquella noche? Tell me what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. Mercader rico con una banda de matones. You can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting. Se fueron, pero juntos. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same. Llevándose al chico. Hostia, pues sí que lo secuestraron entonces. No, le invitaron a acompañarle, ¿no? No le apetecía jugar. ¿Queréis más sobre el hombre rico? ¿Quién es? El de Pardier ese, el Fontaine, claro. El Fontaine. Pues lo van a tener en el almacén. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? Claro. Aquí. Casa de la familia Fontaine. Y aquí había un almacén, ¿no? Almacenes de la familia Fontaine. Pero tendré que ir a la casa primero, claro. Vamos a la casa de los Fontaine. Se pone interesante, ¿eh? Se pone interesante. De Herejes y Grumetes. Herejes y Grumetes se va a llamar este capítulo, gente. Herejes y Grumetes. Aquí igual hay movida, ¿eh? Poción de maná. Munición. Aquí es donde hubo movida. Aquí ya hubo movida. Me gusta ir andando por la ciudad para no... A ver, soy un noble de la ciudad. Tengo que ir... ¿Por qué mira todo el rato para allá? Mira recto. Desardé. Este es el barrio rico. Kurt me acompaña, ¿no? Sí. Kurt me acompaña. Llevo un traje de los nautas, ¿eh? Vale. Vamos a hablar con los Fontaine. Estoy mirando a ver si hubiese algo para lootear por aquí. Hombre, por aquí a lo mejor sí que hay algo, ¿no? Ah, lo sabía. Hubo un bordado viejo, vale. Lo de los nautas me lo puedo quitar ya, ¿verdad? Ya me lo puedo quitar, no me hace falta. Aunque es bueno, el gabán de marinero. Hubo un usado de guardia. Vale. Esto es bonito, ¿eh? Vale. Ya no hace falta que lleve lo de nauta de momento.
Vamos a hablar con los Fontaine. A ver qué me cuentan. Hola. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive La you. señora de la casa, Enter, perfecto. please. Hombre, ¿qué tanto que paso? Yo robo todo lo que pueda. No puedo, ¿no? Familia Fontaine. La señora Fontaine es usted, ¿no? Tengo unas preguntas. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. Sí, señora. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been Una conclusión incorrecta. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you No lo han spoke of was raptado. not taken. ¿Ah, no? He has simply returned Ha home. vuelto a casa. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? Hemos recuperado a nuestro hijo. Let us send ¿Qué? him back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight Su with hijo. your husband. ¿Qué And that his men cojones? escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly, Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a Pues sí, la respectable verdad. family? Porque los nobles sois un poco hijos de are puta. all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. ¿Cómo encontraron a su hijo? How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him. Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely. And we ¿Pero cómo saben que es él, tío? Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You ¿Cómo que must no? understand why. Es la autoridad, Until tú. the have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Naughts wouldn't be the first to recruit through Jupiter. Aprende más sobre los contratos de los nautas. Vale. Los contratos de los nautas. Hay que hablar con Vasco. A ver qué me cuenta. Vamos a ir corriendo. Hay que rescatar a ese... Hombre, ahora hay urgencia. Hay que rescatar a ese hombre. Estar aquí, en los almacenes, pero vamos. Quita, niña. Tengo prisa. Aunque sin mí el barco no se va, pero da igual. ¡Vasco! Tengo una movida aquí. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot. Tranquilo, tengo otra cosa. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. I'm still without news of my cabin. Eso es lo que estamos hablando. Indagar sobre la señora I Fontaine. spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Su hijo es un regalo del mar. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? ¿Qué es eso? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Naughts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only. O sea, estos hacen contratos con los nobles para transportar mercancía, ¿no? Al señor de Consillón. Vale, vamos a hablar con esto. Con el señor de Consillón. Y... Vale, gracias, capitán, gracias. Y... Claro, los nobles entregan a sus hijos para tener esos favores, ¿no? Algunos nobles. Y hacen un contrato. Claro. El niño no sabe... El chaval
o el grumete no sabe que estos son sus padres porque no los ha conocido. Y sus padres ahora quieren recuperar a su hijo. A ver, es un poco esclavismo, pero... bueno, les pagan, ¿no? Es como si los entregaras a... no lo sé. Es raro. Vale, déjame de hablar de Constantine, que tengo preguntas. Contacto entre los nautas y los Fontaine. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract. Ahora lo va a explicar mejor, ¿no? Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news. Hay que hacer todo lo posible para devolver al chico a su barco, claro. All we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nauts. Children born on their ships belong to them. It's the rule. Los niños que nacen en sus barcos les pertenecen. Exigen niños como pago para ser marineros. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No es muy ético, la verdad. No, that pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance. Via ships. El señor Fontaine es el que ha entregado a su propio hijo a cambio de riquezas. He probably did it before the birth of the child and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nauts as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. Vamos, no vamos a pagar todos por... Vale, pues tenemos que salvar al niño. Yo sé dónde está detenido. Está aquí, pero supongo que habrá que hablar con la señora. Habrá que hablar con la señora para que nos lo diga. Pero vamos, sí, lo vamos a entregar porque, claro, si ellos hacen un pacto privado, un contrato firmado, aunque sea de una persona, ahora no lo pueden romper, gente. Ahora se tienen que comer ese contrato. Una carta. Me gustaría que preparara varias comidas y las llevara a los almacenes que tenemos en el canal. Mi marido que trabaja unos días allí. Sea discreta. Vamos para allá. Vale, encuentra la forma de liberar a Jonas. Vamos a liberar a Jonas. My name is Jonas. Tun, tucu, tucu, tun. Joder, ¿qué estáis liando aquí? Están quemando los cuerpos del Malicor. Tiene que oler la ciudad. Tiene que oler fuerte. Vale, ¿me podré colar por los almacenes? Por aquí detrás me podré colar, ¿no? A ver. Es grande, ¿eh? Claro, aquí esto es entrar por la puerta principal. Vamos a intentar colarnos, ¿no? Por aquí. Vale. Por aquí es lo de los nautas. ¿Los puedo derribar de un golpe o qué mo? Coño. Me he quedado enganchado, gente. Bueno, machaquémoslo ahí. Kurt. Vale. Monedas de oro. Son guardias, de la moneda. Un guardia de la moneda, ¿no?
por aquí no voy a poder entrar, ¿no? Estaba cerrada, ¿verdad? Ah, pues sí. Silencio, gente. Forzad cerraduras. Pues si es negro. Perdón, ¿eh? Me ha sorprendido que sea negro. La madre es blanca. Bueno, el padre puede que sea negro, ¿no? My name is Desade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to... No lo hemos convencido, ¿no? You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I Mira, barely remember y lo han encerrado, tío. find me, capture me and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Knots. I am sorry. Ahí son las cosas ahora. ¿Puedo irme a casa? Claro que sí. Claro que sí, tío. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Perfecto. El grumete encontrado, gente. ¿Aquí habrán más cosas? Igual puedo... Hostia, lo de abrir cerraduras está guapísimo. Trampa veneno, botas viejas y guantes. A ver. Los guantes que me ha salido... Nada, ¿no? Perfecto. Claro, resistencia elemental, artesanía. Las botas a lo mejor sí que son mejores, ¿no? No. Vale, seguimos. Voy a registrar esto. ¿Hay gente? No veo a nadie. Oigo toses. La cámara se vuelve loca. Un poquito de sigilo. No hay nadie. No hay nadie. Madre mía, la de riquezas que tienen estos, tú. Todo esto es lo que han conseguido con el trato ese que hicieron con los nautas. Que se jodan entonces, gente. O sea, que se jodan, quiero decir. Tienen que cumplir el trabajo, el trato. Tienen que cumplir el trato. Vale, vamos a hablar con Vasco. A decirle que el grumete ya lo hemos encontrado. Somos unos investigadores increíbles. Somos unos investigadores. Va, mejor que Sherlock Holmes. Vasco. Ya tenemos al grumete. No, lo de mi primo ahora. Ha vuelto el barco. Bien. Sí, gracias a mí. Eso no es asunto tuyo, de Sardé. Sí, a mí me interesa todo, sobre todo la experiencia. Perfecto. Reputación de 3 con los nautas. Perfecto, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a guardar. Guardamos. Y en el siguiente episodio buscaremos al tonto de mi primo. Lo que decía, gente, lo dejamos por aquí. Y en el próximo episodio vemos a mi primo a ver dónde está. Que lo han capturado. Vamos a rescatarlo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un buen like. Compartirlo para que llegue a muchísima gente. Comentadme qué os está pareciendo la serie. Si habéis jugado, si no habéis jugado. ¿Qué habéis hecho vosotros en esta misión? ¿Eso lo habéis dado a los padres? ¿No? Bueno, ya me vais comentando ahí abajo, os leo. Y dale a la campanilla de suscribirte si aún no estás, gente. Nos vemos. Bye, bye.